कोंकणी हा पळय देवनागरी सो रोमीनी करची म्हणून रोमी स्क्रिप्टान करचे म्हणून हो विषय जो आसा पळय तो खूब व्हडलो आसा ताचेर हांव मागीर प्रतिक्रिया तुमकां नंतरच दिता. सध्या देवनागरी पण आता रोमी स्क्रिप्ट हय मागणी आसा आमी सगळे पीस आनी हार्मोनीन रावणारे लोक बरोबर ह्या बारीक बारीक विशया घालून गोंयच्या जनतेचे लक्ष जें दुसरे कडेन उडोवपाचें आसूं खंय तरी आमी सगळे पक्षां एकठांय येवन सगळ्यो कांय गोश्टी करपाक आयज हे मुखार आयले फाल्यां सगळे दुसरे येतले मागीर आमी फक्त हेतूनच रावया मरे बऱ्या भशेन तोडगो काडपाक भाशा म्हणल्यार मनान कितें दिसता जना पर्यंत कितें सगळें एकमेकांक सांबाळून जर घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोंयची सगळी मान शान आनी गोंय खूब मुखार वचपाक आमी बारीक बारीक ह्या विशयाक धरून खंय तरी नाचक्की करपाचो आमचो इशू आहा पळय आनी एक म्हणटा आनी एक विशय म्हणटा काल तुमकां दिसता की मिनिस्टर गोविंदान जे कितें प्रश्न आशिल्ले पळय ते सगळे सांगून दिल्या कितें सांगपाक जाय पळय ते तुमी पळयलां न्ही रे डिमांडान तुमी पळयलें न्ही हांवें कशें उत्तर हेजें सगळें उत्तर तुमकां हांवें म्हणलां हेजें सगळें तुमकां उत्तर सगळें बरोबर हांवें तुमकां कांय सांगपाचें कांय गरज गोविंद सर ती काल परेड ग्राउंडा खातीर ते नांवाचें कितें भाऊसाहेब बांदोडकरचें नांवाचें कितें खंयचो परेड ग्राउंड तो हेजो स्मार्ट सिटीन बांदिल्लो आसा तर त्या ग्राउंडार आसा तो म्हाजे कडेन ना पयर जी निती आयोगाची मिटींग जाली सीएम निती आसलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें कल्चरल जे प्रोग्राम आसता सनबर्न कार्निवल सनबर्नूय येता सो हेतून ट्युरिजम सनबर्न हो कल्चर प्रश्न तुमचे सीएमान विचारत ना पण त्याच गव्हर्मेंटाचे न्हू तुमी गव्हर्नमेंट कितें उलयलें म्हाका अजून मेळूना ना पण अशें उलयल्या गेट द डिटेल्स अशें उलयल्यात म्हाका तुमी म्हणटा न्ही म्हाका समजून न्ही कितें आसा आमचेर विश्वास ना तशें न्ही निती आयोगाक उलयलें म्हाका कशी कळटली गजाल भितर उलयल्ली लेट मी अंडरस्टँड सर ते सानबनाचे एड येवंक लागले अजुनूय हे काल परत सांगता तुमकां हांव सनबर्नाक परमिशन दिवना तुम्ही सनबर्न एडवर्टायझिंग करपाक बंद करा जेन्ना सनबर्न एप्लाय करतलो दॅट इज द टायम आय कॅन कमेंट आज समज टिकेटी समज आसा तो म्हाका पुलीस कंप्लेन एनीबडी हू बाय द टिकेट इज रेडी टू कॅन फायल एफआयआर देर इज नो प्रॉब्लेम ऑन दॅट बट वी आर टेकिंग टू मच ऑफ अटेन्शन टू इट जेन्ना येतलें एप्लिकेशन तेन्ना उलोवया सो पण काय परमिशन नासतना करूंक जाता पब्लिसिटी ना फाल्यां समज कोण विकता when we have not given any permission we don't know about it what is the thing that you expect us to do ताका समज फाल्यां परमिशन मेळना जाल्यार फाल्यां इट्स हीज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी टिकेट विकपाक काडलें म्हाका मातशें दाखयतली कितें आसा तें